الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبيته الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا إذن خصوص إلى روح خليفته أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وبهما سيداتنا فاطمة الزهراء. وهذا إذن خصوص إلى حضرة الملائكة المقربين وخصوص إلى الملائكة الأربعة سيدنا جبرائيل ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم الصلاة والسلام. وعباد الله الصالحين خصوص إلى النبي الحيدر وشيخ مريم مالك الصلاة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذا من خصوص إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وخصوص إلى نبي آدم عليه السلام وإلى نبي إبراهيم عليه السلام وإلى نبي موسى عليه السلام وإلى نبي عيسى بن مريم عليه السلام وإلى نبي سليمان بن داود عليه السلام وخصوص إلى ولي الله الرحمن الحكيم عليه السلام وخصوص إلى حضرة جميع أولياء الله تعالى بمشاهد بلاد وغربها في برها وبحرها وخصوص إلى حضرة المدبرين وعرف صمد سلطان الأولياء يا شمح الدين عبد القادر الجلالي البغدادي وخصوصا الحضرات المقدمون المخصص عليهم الشيخ الامام ابو الحسن علي اشهد ان قدس الله وعليه وخصوصا الحضرات سلطان بن حسن باطن وخصوصا الحضرات سلطان مسلم وشريشات محمد نواوي بن محمد وشريشات منصور di Cikarang Makani وشريشات Manggana Sagir Sultan Fatah Tirtayasa وشريشات Sultan Ibn Al-Batin وشريشات Masrud وشريشات Ma'mur وشريشات Khalid وشريشات محمد حقي أخوان النازل وشريشات Ahmad Kabir Rifai وشريشات Balad وشريشة وليس قبل نصام وشريشة دار قلنكم وشريشة حبيب سبين أبو بكر علي دروس وخصوصا من حضرة المعلم المرشد الشيخ الكرام صاحب الإجازة شريشة مكي حاج محمد بن عبد بن محمد عبد وشريشة مكي حاج دبان عبد الكريم بن دبان إسماعيل وشريشة مرزوق بن حاج درب شربان شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولادنا خصوصا إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا ونخص خصوصا إلى روحه الشيخ أبي حاج تبرني قاسم من حاج قاسم وشريش محمد الكفران والمرحوم حاج بن غيري بن غيري والمرحوم حاج عبد الباسط بن وهاب والمرحوم حاج وجري بن أحمد والمرحوم حاج أبي تجاية والمرحوم سيانا بن سبحانه والمرحوم مولية بن إسلام الإسلام والمرحوم مريم بن إسلام الإسلام والمرحوم محمود بن وهاب والمرحوم أحمد طاهر شعبان بن أنا فردوس والمرحوم أحمد جيني بن أبي رياني والمرحوم سنة بن إسحاقيني والمرحوم حاج سلطان بن حاج مركزا والمرحوم حاج سامية بن سبين والمرحوم سعد بن حاج أحمد والمرحوم رياض بن حاج بن رياني والمرحوم مينان بن مجسر والمرحوم أحمد بن ترى والمرحوم علي بن مينان والمرحوم محمد شاهد بن فلان والمرحوم حاج سليم بن ديك حاج عبد الحليم والمرحوم حاج موزي كبراوي بن حاج كبراوي والمرحوم محمد يوسف بن عارف الدين مطايا والمرحوم هيكل أحمد رايد بن بني منصور أحمد والمرحوم سليم بن تلال والمرحوم علي قناو بن سيونة والمرحوم إمام راجي بن مرتين والمرحوم أسلم بن تنجو بن أتياني والمرحوم أبو الفاضل ديوي بن كبراوي والمرحوم حاج شفري بن شبرات والمرحوم حاج فاطمة بن رشاد
wal marhum Tasbih Asnan, wal marhum Saliman bin Salam, wal marhum Jumina bin Tisari, wal marhum Hasan bin Arsiman, wal marhum Abdullah bin Tabangi, wal marhum Hadza Sa'ad bin Saligara, wal marhum Amina bin Diamah, wal marhum Hadid Maula bin Maula, wal marhum Siti Haji bin Janda, wal marhum Haji Ilyas bin Kasih, wal marhum Imam Masri bin Timasa, wal marhum Junaid bin Udik, wal marhum Mutia bin Tikaris, wal marhum Hadin Hati bin Nubdi, wal marhum Haji Qasim bin Siman, wal marhum Haji Turia bin Sanatra, wal marhum Ibu Malita Lestari bin Mardais, wal marhum Haji Nani Maimunah bin Abdullah, wal marhum Haji Syuati bin Su'ad, wal marhum Abbas Sujiman bin Marajai, wal marhum Ibu Jasmi bin Rasulullah, wal marhum Sujid bin Sujiman, wal marhum Jumani bin Sujiman, wal marhum Bapak bin Man, wal marhum Ibu Ojih bin Tuan, wal marhum Sukata bin Ana, wal marhum Charban bin Waski, wal marhum Haji Su'ana bin Tiajud. Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. هذا لدينا خصوصا الجامع الروحي وبين معادنا ونخص خصوصا الروحي المرحوم حج سلام بن ألفي والمرحوم حج بدين بنت لاهوزة والمرحوم إبراهيم نجم بنت الرحمة والمرحوم جعفر راشد بن بناله والمرحوم حنفي بن سعيد والمرحوم محمد بن سامة كرسة والمرحوم أسماء بنت كرطة دموليا والمرحوم شريف بن أنيسة والمرحوم خالد بن شريف والمرحوم أسماء بن سامة قارون والمرحوم سائمة بنت مرتضى سالي والمرحوم حج نور عافية بنت حج محمود والمرحوم حج أسمائية بنت حج إدريس والمرحوم كاسيجة بن فلان والمرحوم حج مشرف بن أبي بسوة والمرحوم حج سنة بنت لباسة والمرحوم عبد السلام بن مالي والمرحوم رحمة بنت سيادة والمرحوم سنوسي بن آدم والمرحوم حج مرضومة بنت لوك والمرحوم عيسى بنت سنوسي والمرحوم شريف بن سنوسي والمرحوم حج باسة بنت مالي والمرحوم جوشار بن عبد السلام والمرحوم شريف بن عبد السلام والمرحوم عبد القادر بن علي والمرحوم عبد القادر بن مالي والمرحوم عبد السلام بن محمد يحيى والمرحوم تحسين بن ديكر والمرحوم الفرا بن يكرتين بن مارجنا والمرحوم جيلاني بن مالي والمرحوم سكري بن جيلاني والمرحوم دلون أفراد بن أسبان والمرحوم قمشة بن نجمود والمرحوم الزبير بن سيادة والمرحوم سراسوتي بن ساجر والمرحوم شمسينا بن عبد الراشد غالب والمرحوم عباس بن إلياس والمرحوم محمد باشا بن سنوسي والمرحوم سيدي فاطمة بن سيادة والمرحوم مندورة بن فلان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فضيلة خصوصا لصاحب وصول الشرمة وخصوصا للصور الإدراكية ونخص خصوصا لصاحب هذا المقام الشريف من الإنس والملائكة والجن والظالمين والغيب الصالحين. ثم إلى الرحياء بين معهدنا جدنا جداتنا سادنا ومشايخنا وبجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لروح الإمام العلامة صاحب المذهب الشيخ الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي وخصوصا شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وهو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
ربنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلموا أنه قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي المعبود لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني بسم الله الرحمن الرحيم يا فتاح يا رزاق يا كريم يا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله
صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين وجعل ذلك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والبيت الكرام شيئا لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي القدير الصلاة والسلام على النبي البشير النذير وعلى آله وصحبه الذين سلكوا طريق المنير أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para alim ulama, para asatid, para hujat, para kesepuhan, bila sepuh sahibul wilayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada seluruh rekan-rekan sahabat, kerabat, jamaah Pesantren Kolom Miftahus Sa'adah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan niat dan langkah kita dari rumah ke tempat yang penuh barokah ini ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Salawat serta salam kita aturkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan keturunannya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in hingga sampai kepada kita umatnya yang masih istiqamah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sahabat jamaah Santri Kolom yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bersilaturahmi, bermuajahat dalam kajian taklim istiqomah kita yang biasa kita laksanakan setiap Jumat malam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita aji pada malam hari ini, apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat meningkatkan kualitas takwa dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa yang kita aji pada malam hari ini dapat memberatkan timbangan amal baik kita. Amin. Dan juga mudah-mudahan apa yang kita aji pada malam hari ini menjadi asbab kita ketika pulang ke kampung akhirat nanti dengan pulang sebagai pulang yang husnul khatimah. Amin. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu mari sama-sama kita lanjutkan kembali pengajian kita. Pada sesi yang pertama sebagaimana biasa kita aji kitab Arba'in Nawawiyah, 40 hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini sudah masuk kepada al-hadisus sabi', hadis yang ke-7.
Silakan dibuka kitabnya semua. Yang pegang kitab silakan dibuka kitabnya. Yang nggak pegang kitab duduk dengerin, insya Allah duduknya jadi nilai ibadah. Gitu. Baru ngantuk-ngantuk insya Allah tetap dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-sabi', hadis yang ketujuh, halaman 16. An Abi Ruqayyah, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini salah satu petualang, sahabat Nabi yang berpetualang ya. Bahkan Tamim Ad-Dari ini juga yang pernah bertemu dengan Dajjal ya. Salah satu sahabat yang bertemu dengan Dajjal karena berpetualang dia bahkan sampai melaut ya. Sehingga dia bisa bertemu dengan Dajjal, dipertemukan oleh Allah, dan terjadi dialog antara Tamim Ad-Dari dengan Dajjal gitu. Sahabat akhir zaman juga kita banyak yang ketemu Dajjal nih. Kalau berangkat ke Ancol, Bali, ketemu Dajjal, Dada jeung Bujal. Itu dia tadi. Sama tuh Dajjal akhir zaman. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Tamim Ad-Dari. Apa sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari ini? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu adapun ad-din agama, an-nasihatu adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Karena kami bertanya, para sahabat nih ya. Karena kami bertanya para sahabat, berarti baginda Rasul lagi kumpul-kumpul dengan para sahabat. Dan salah satunya di situ ada Tamim Ad-Dari yang meriwayatkan hadis. Liman, untuk siapa ya Rasulullah ini nasihat? Allah jawab Rasul, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab Allah, wali rasulihi, untuk Rasul Allah, wali a'immatil muslimin, dan untuk semua umat-umat muslimin. Wali a'immatil muslimin, dan untuk semua imam-imam muslimin. Wa ammatihim, dan seluruh umatnya. Ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat kan gitu ya. Kalau kita buka kamus nasohah yang sohu secara tekstual, artinya baik. Nashun artinya baik, atau saran yang baik, atau sesuatu yang baik. Jadi ketika udah pakai al-ma'rifat, ad-dinu, adapun agama, an-nasihatu, ada al-ma'rifatu, sesuatu kekhususan ya, yang baik, nasihat, jalan yang baik, yang khusus, jalan baik yang khusus. Maka kemudian ketika para sahabat bertanya, kulna, kami bertanya, liman, untuk siapa ini nasihat dari agama tersebut? Qala, jawab Rasulullah, untuk Allah. Begitu. Karena semuanya datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Gitu. Makanya kadang-kadang kan bukannya sekadar musibah, inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Tuh, kalau orangnya alat tamlik, nah sini juga alat tamlik kan gitu. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi, baru pakai ilah tuh. Dan sesungguhnya kami ilaihi, hanyalah kepada Allah raji'un, kembali kan gitu. Makanya kemudian di sini
Yang dimaksud bukan kasarnya agama adalah nasihat baik untuk Allah, bukan. Allah yang menciptakan kebaikan-kebaikan, Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan hamba-hambanya yang menjalankan kebaikan akan mendapatkan balasan dari Allah. Balasan kebaikannya dari Allah. Gitu. Satu, paham gak maksudnya? Allah yang menciptakan jalan yang benar, Allah yang menciptakan ad-din, Allah yang menciptakan kebaikan-kebaikan. Ketika kebaikan-kebaikan itu kemudian disampaikan, diberikan kepada hamba-hambanya, dan hamba-hamba yang melaksanakan kebaikan-kebaikan ini akan mendapatkan balasan dari Allah. Itu yang disebut lillah, milik Allah. Kebaikan milik Allah. Artinya ketika seseorang diberikan kemampuan melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan kemampuan sendiri, tapi pertolongan Allah. Jangan banggakan perbuatan baik kita, karena hakikatnya perbuatan baik kita dibantu sama Allah, sehingga seakan-akan sesuatu yang menurut orang lain berat, menurut kita ringan. Kenapa menurut kita ringan? Karena dibantu oleh Allah. Kan begitu. Ada orang yang sanggup puasa Senin Kemis puluhan tahun, kan gitu. Sementara kita nggak sanggup puasa Senin Kemis puluhan tahun. Kenapa menurut dia biasa-biasa aja itu Senin Kemis puluhan tahun? Kenapa? Karena mendapat bantuan dari Allah. Ada yang sanggup sholat malam 20 rakaat, 30 rakaat. Sementara orang-orang umumnya nggak sanggup 2 rakaat aja udah ngantuk, 4 rakaat aja udah pegel, kan gitu. Kenapa? Mereka sanggup karena mendapatkan bantuan dari Allah. Dan kebaikan-kebaikan ini dari Allah diberikan kepada hambanya, dan nanti kemudian ketika hambanya melaksanakan itu semata-mata semua kebaikan-kebaikan berasal dari Allah. Tuh lillah, kan gitu. Wali kitabihi, sama kalau udah ngebahas lillah ya batu wali kitabihi, kan gitu. Karena nyambungnya Allah kepada hambanya melalui wasilah Nabi dan kita, kan gitu. Ad-dinu an-nasihatu lillahi, untuk Allah atau milik Allah, wali kitabihi, dan untuk kitab-kitabnya. Karena kitab-kitab ini merupakan sumber-sumber informasi kebaikan-kebaikan ya, yang Allah berikan, Allah sampaikan kepada hambanya sebagai menjadi wasilah, menjadi perantara, di mana kebaikan-kebaikan ini yang kemudian dilaksanakan, kebaikan-kebaikan yang ada di Al-Quran ini, di kitab-kitab ini kemudian dilaksanakan oleh umatnya, oleh hambanya. Maka ketika di akhirat nanti kitab ini akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah. Nih kebaikan kitab ini, gitu. Yang dimaksud wali kitabihi termasuk kitab yang kita aji nih, kita aji sekarang ini. Ketika kita mengaji kitab ini kemudian kita menerapkan, nggak usah 100% lah, minimal 10% aja isi kitab ini kita laksanakan. Dan pada suatu saat kelak di akhirat nanti, ketika di pengadilan Allah, kitab ini jadi saksi buat kita. Ya Allah, si Fulan bin Fulan telah ngaji saya. Ya, Sapinah datang, aku itu diniyah datang, nurnya. Karena kitab ini adalah ilmu adalah nur, kan gitu. Bukan kitabnya datang begini, nurnya datang. Nur kitab Sapinah datang, nur kitab aku itu diniyah datang, nur kitab Tajud datang, nur At-Tabi'i, nur Al-Arifli Sukun. Nah, datang semua kumpul tuh, kan gitu. Menjadi saksi, ya Allah, si Fulan bin Fulan semasa hidup di dunia ngumpul di majelis taklim pesantren Taus ada ngaji saya, ya Allah. Kata kitab Tajud nurnya jadi saksi. Kitab Aqwaidud Diniyah, kitab Safinah, kitab Arba'in Nawawiyah, kitab Tafsir Munir, kitab Tafsir Jalalain, kumpul nurnya menjadi saksi kita. Bukan hanya sekedar jadi saksi ketika kita ditimbang pada loncat semua ke piring sebelah kanan. Buat berarti timbangan amal baik. Sementara YouTube, Google dan TikTok lompat semua ke piring sebelah kiri. Kan gitu ya. Kan gitu tuh. Tiga berat-beratnya di situ. Kan gitu. Nah, ini tadi tuh pada dasarnya semuanya akan menjadi saksi dan akan menolong kita.
Makanya wali kitabihi an-nasihat di sini, kitab ini akan menjadi saksi bagi kita. Apa yang kita lakukan di dunia berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Allah yang diturunkan melalui kitabnya. Wali rasulih, apalagi ini satu paket, kitab sama rasul satu paket. Ketika Allah menurunkan rasulnya, fungsi Allah turunkan rasul untuk menjelaskan kitabnya. Tidak mungkin Allah turunkan kitab tanda rasulnya yang menjelaskan sebagai jungkir. Ya, makanya Rasulullah, rasul utusan. Jadi Rasulullah utusan Allah. Untuk apa Allah utus? Untuk menjelaskan kitab kalamullah, kalamnya kan gitu. Nah kemudian juga sama dengan kitab Rasulullah, dan beliau jadi saksi bagi semua perbuatan-perbuatan kita kan gitu. Ada tanda-tandanya nanti, ngaku-ngaku umat Nabi, dilihat ada tanda-tandanya, oh benar ini umat saya. Tahu-tahu dia mengaku-ngaku umat Nabi, dilihat gak ada tanda-tandanya, bohong, bukan umat saya ini ya Allah kan gitu. Nggak ikut saya ini ya Allah kan gitu. Jadi saksi sama wali a'immatil muslimin, dan juga ad-dinu an-nasihat. Agama ini nasihat, menjadi nasihat bagi siapa? A'immatil muslimin, imam-imam kaum muslimin. Mulai dari khalifah kan gitu ya. Yang 4, kemudian khalifah, semuanya khalifah ya. Mulai dari ulama, mulai dari sahabat, dari tabi'in, imam-imam yang ada di tabi'in, imam-imam di salafus soleh, imam-imam di khalaf, sampai imam-imam yang ada di akhir zaman yang meneruskan perjuangan Rasulullah. Ini imam-imam semuanya punya mata rantai, punya sanad kan gitu ya. Sahabat dari Rasul turun ke dari sahabat ke bawahnya tabi'in, tabi'in dari sahabat turun ke bawahnya tabi'in dari tabi'in, turun ke bawahnya lagi ya salafus soleh dapat ilmu dari tabi'in, salafus soleh turun ke bawah lagi khalaf dapat ilmu dari salaf, terus khalaf ke bawah nih, terus sampai akhir zaman ada sanad mata rantainya yang tidak diputus begitu ya. Baik Al-Quran dan hadisnya atau pengajaran-pengajarannya tidak bisa diputus. Jadi a'immatul muslimin ini merujuk kepada bahwa apa yang kita ibadahi sekarang, kita pakai dalam ibadah sekarang, ilmu-ilmu yang kita aji sekarang punya mata rantai sanad sampai ke Rasulullah. Tidak propaganda Quran hadis aja. Emang Quran ada begitu aja? Di zaman Rasul tidak ada bukunya. Emang hadis ada begitu aja? Di zaman Rasul haram dibukukan hadis, dilarang sama Rasul gitu ya. 300 tahun setelah Rasul wafat baru dibukukan hadis kan gitu. Jadi artinya harus ada mata rantai. Inilah a'immatul muslimin, imam-imam kaum muslimin. Kita ngaji ada mata rantai ke atas terus sampai ke sana kan gitu ya. Nggak bisa kita ngaji sendiri otodidak. Jadi otodidak itu nanti gurunya setan. Ngaji dulu paling tidak kita punya guru, perbanyak guru ya. Imam-imam dulu yang sekarang jadi ulama-ulama besar itu memperbanyak guru ya, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan cari guru biar udah bisa ya. Biarpun kita udah bisa ngaji Safinah, cari lagi guru Safinah. Biarpun kita udah ngaji Arba'in Nawawiyah, ada ketemu guru ngaji lagi Arba'in Nawawiyah. Karena ilmu Allah sangat luas. Antara yang tersurat dengan yang tersirat jauh. Yang sirat itu jauh lebih luas ya. Kalau kita berpatokan dengan yang tersurat, ya maaf, mentok kita di situ gitu. Jadi ad-dinu an-nasihah merupakan kebaikan-kebaikan wali a'immatil muslimin, untuk imam-imam kaum muslimin. Maksudnya apa? Ngaji kita punya sanad, guru-guru kita terus ke atas ya. Dan beliau nanti akan jadi saksi. Makanya kadang-kadang para guru-guru itu setiap pengen ngajar, apa kitab apa yang diaji nih, itu di hadiah Fatihah guru-guru kan gitu ya. Ad-dinu an-nasiha wa ammatihim, dan untuk semua umat mereka.
manusia wa ammatihim, dan untuk semua umat-umat al-muslimin, umat-umat kaum muslimin, himnya kembali kepada al-muslimin. Nah, kalau umat-umat ini apa? Orang yang melaksanakan, orang yang beribadah, ya kan itu ya, dengan patuh, dengan berguru kepada para imam-imam, di mana imam-imam ini semua mengkaji, merujuk kitab, ya, terus sampai ke atas, sampai bertemu dengan Rasul. Imam-imam kata terus sampai tabi'in, tabi'in sahabat Rasulullah. Inilah mata rantai nasihat kebaikan yang ada dalam agama, ya. Jadi agama itu, ya, merupakan kebaikan, merupakan nasihat yang semuanya saling berkaitan dan semuanya nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu, meriwayatkan ini hadis Muslimun, Imam Muslim. Al haditsus tsamin, hadis yang ke-8, insyaallah akan kita haji pada pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Balad. Udah dibuka semua surat Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita kupas kajian ilmu tafsirul Qur'annya, kita hangat-hangatkan terlebih dahulu kajian ilmu tajwid yang sudah kita pelajari. Surat Al-Balad, ya. La'u, setelah huruf mat ada alif, mat jaiz pun nanya sendiri, jawab sendiri, gitu aja udah. Namanya juga santri korok ini. Huruf qalqalah mati asli dan diwasolkan qalqalah biha baris tegak di atas zalba Al-Qamariyah. al bertemu dengan huruf yang tidak bertasydid al dibaca jelas al-qamariyah, jangan al-qamarudin. Balade Al-Qalaq kubra. qalqalah kubra, huruf qalqalah hidup dimatikan sebab waqaf. Wa anta bertemu dengan tak ikhfa kiki ilum bi, kami bertemu dengan ba Ditunna. il
Iqlab. Suara non mati dibalik menjadi suara mim mati. Iqlab. Biha baris tegak di atas mata. Zal ba al bertemu dengan huruf yang tidak bertasydid al dibaca jelas al qamar. Balad qalqalakum. Wawa. Ijim wa kan bertemu dengan waw. Itu gambir nahwa walad qalqalakum laqad qalqala mati asli dan dua sorkan qalqala sugra khalaqo qalqala mati asli dan dua sorkan qalqala sugra nal i al bertemu dengan huruf yang tidak bertasydid al dibaca jelas al qamariyah sa mati bertemu dengan sin di ikhfa ya sa matabi fi matabi kabar qalqala alhamdulillah segitu aja. Yang namanya ngangetin jangan lama-lama gosong aja dia. Makanya gua ngangetin begitu, ngangetin hati yang udah hatam 2 kali. Beritanya santri kalau udah ngaji tajwid ngaji kata berapa kali 2 kali kan gitu. Sampai mana ngajinya yang hafal qala kubro. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Balad Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Wahia isruna ayatan, ada 20 ayat. Wasnani wasamawuna kalimatan, ada 82 kalimat. Dihitung sampai kalimat-kalimatnya Masya Allah kan. Wasalasumiatin wa isruna arfan, ada 320 huruf. Dihitung sampai huruf-hurufnya gitu. Ente tambahin lagi, cari berapa titiknya gitu. Lalanjung dah gitu. Pada ayat pertama la uqsimu bihadzal balad. Ini. Lamnya lam zaidah bermakna taukid. Lam zaidah bermakna taukid artinya berarti sungguh. Sungguh uqsimu, aku bersumpah, kata Allah, bihadzal balad, dengan inilah negara, inilah kota. Kota apa? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi, wa huwa Makkah, yaitu kota Makkah. Aku bersumpah dengan kota Makkah. Ada nggak Allah bersumpah dengan kota Makkah lagi di tempat di surat yang lain? Ada nggak? Ada. Di mana? Ada baik. Di Al-Balad. Al-Balad. Bukan surat Al-Balad, ada lagi nggak? Santri kolok santri mending ada di surat At-Tin. Wattini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, kan gitu. Kenapa salah satunya? Karena kota Makkah salah satunya di antara beberapa wilayah yang tanahnya diambil sama malaikat Israil untuk membutuhkan Nabi Adam. Gitu. Terus surat At-Tin udah jauh, tahun kapan itu deh? 2003 apa 2000 berapa itu? Sampai 2004 kan? Wattini itu kan simbol-simbol aja, demi buah tin dan buah zaitun, nggak taunya tempatnya. Gitu. Buah tin di mana, buah zaitun di mana, wa tursina gunung tursina wa hadzal baladil amin. Baru penjelasannya laqad khalaqnal insana. Nanti ambil tanah dari situ. Siapa yang bisa menjabarkan? Ulama-ulama akhirat yang Allah berikan kelebihan. Bukan kayak kita nih ya, generasi ulama YouTuber. Nah, gitu ya. Baik, kalau kita mudah tinggal terima beres lah. Gitu ya. Jauh kebersihan kita dengan mereka kali itu. Jangankan ulama mereka, ulama-ulama generasi tahun 20-an, itu kalau melihat perempuan pakai kain terus tersikap dikit aja kainnya ketim angin kelihatan betis putihnya, udah maksud gede. Oh, Allah, udah kayak
sapi pasir gede itu. Ya, kalau ada sapi yang luar biasa sekarang kalau betis kan gitu. Betul. Di atas dengkul kan gitu ya. Boro-boro kan gitu ya. Colek kacau. Gitu ya. Ini maksiat kita mereka kalau kayak kita boro-boro betis gak dilirik betis mah. Dan gitu. La uqsimu, sungguh aku bersumpah bihadzal balad, dengan inilah kota, wa huwa Makkah, yaitu kota Mekah, kata Syekh Nawawi. Wa anta illum bihadzal balad. Ini masih bagian dari sumpah, tapi ada di dalam. Jadi la uqsimu bihadzal balad wa anta illum bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kota ini, dan kau juga hillum bihadzal balad wa anta hillum, ay anta nazilun fi hadzal baladi. Maksud pertama yang disebut hillun ay nazilun, engkau berasal dari kota Mekah. Halak yahillu hulul, halak yahillu halan, hilan, halalan, kan gitu di situ. Ai anta nazilun fi hadzal balad, engkau turun dilahirkan di kota ini. Wa anta fi hillin mimma sana'ta fi hadzal balad, dan engkau juga halal, boleh mimma dari perkara-perkara sonakta yang kau perbuat fi hadzal balad, pada kota ini. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah fataha Makkah alaihi sallallahu alaihi wasallam, Allah membuka kota Mekah ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu disepakati silakan perang di mana saja, suku-suku, asal jangan di kota Mekah. Nggak boleh perang di kota Mekah. Seandainya ada 100 orang musuh-musuhnya lari ke kota Mekah, nggak boleh diganggu. Biarpun itu musuh nggak punya teman di situ, saking patuhnya mereka, nggak berani kan? Bukan ini. Wa man dakhalahu kana amina, kan gitu. Siapa orang yang masuk ke kota Mekah, maka orang itu akan merasa aman, kan gitu. Makanya ketika ayat ini ada, wa anta hillum bihadzal balad, engkau halal, boleh, bebas ya. Engkau mau berbuat apa di kota Mekah. Makanya karena adanya ayat inilah Rasulullah membawa pasukan besar untuk berperang sampai masuk ke dalam kota Mekah. Boleh silakan. Tapi ternyata tidak terjadi. Fathul Makkah masuk dalam keadaan aman. Udah aman di dalamnya, Rasulullah seenaknya lagi ngasih pengumuman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, pada Abu Sufyan paling benci sama Rasul, aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram, aman. Itu orang kota Mekah panik nih. Di luar tempat-tempat itu mereka bisa ditangkap kalau bahasa kita kan itu. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk rumah pembesar ini aman. Dan salah satunya yang paling benci Rasul pada saat itu Abu Sufyan, pemuka Quraisy paling hebat itu ya, raja dari rajanya konglomerat. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Kaget Abu Sufyan, udah benci dia, udah wajib banyak buat kasarnya menghalangi agama dia. Tapi ketika dia datang menaklukkan Mekah, kita gak dihina. Disitulah mereka terharu jadi. Datang menaklukkan kota Mekah, pembesar-pembesarnya tidak dihina, bahkan semua masyarakat siapapun itu ya, ketika mereka masuk ke rumah Abu Sufyan mereka aman. Nah, siapa bikin peraturan ini di kota Mekah kayak gitu? Rasul. Itu disebut wa anta hillum bihadzal balad. Engkau boleh bikin aturan apa aja di kota ini, terserah.
gitu. Malah kemudian setelah Rasulullah memberikan penghormatan kepada semua pembesar-pembesar Quraisy yang dulunya membenci Rasul, akhirnya hati mereka lunak, malah masuk Islam. Tidak dihinakan mereka. Kalau berpikir konglomerat ditaklukin, hartanya disita, istrinya disita, semuanya kan gitu, dijadiin budak. Konglomerat besar, pengusaha besar, pemuka Quraisy, kalau ketangkep jadi budak kan hina. Tapi Rasul tidak melakukan kayak gitu. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk ke rumah saudagar ini aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan aman. Kaget Abu Sofyan, oh ramai orang masuk ke rumah Abu Sofyan kan gitu. Disitulah bentuk penghargaan. Kalau kita boro-boro udah diatur-atur ngomong musuh kita, bilang kita ada di atas, saya ingin buat pites loh sekalian kan gitu ya. Rasul nggak gitu. Walaupun Rasul dapat mandat wa anta hillun bihadzal balad, tapi Rasul memberikan yang baik-baik gitu. Jadi hilun maknanya dua. Ulama tafsir menyatakan pertama, hilun Rasul lahir di kota Makkah, ayat nazilun. Yang kedua, hilun ayat ya, Rasul hilun mimma sana'ta fi hadzal balad. Boleh melakukan apa saja, berbuat apa saja di kota Makkah, bukan kota Makkah kali dia. Wa walidin wa ma walad. Itu sumpah yang kedua. Kalau sumpah yang pertama, la uqsimu bi hadzal balad wa anta hillum bi hadzal balad. Wa anta hillum itu jumlah muqarridah kalau kata sastra bahasa Arab yang masih ada keterkaitan dengan ayat pertama. Wa walidin wa ma walad. Wow, yang pertama ya. Atau walidin wa ma walad. Al-walid, fal-walid yang disebut walid ya. Jadi wa walidin wa ma walad, wa walid demi bapak, wa ma walad dan anaknya. Walid bapaknya, walad anaknya. Apa maksudnya? Ditafsir oleh Syekh Nawawi Al-Battani, fal walidu Adamu. Yang disebut walid adalah Adam. Fal walid. Wa ma walad dan anaknya banuhu adalah Bani Adam, yaitu anak cucu termasuk kita. Demi Adam dan anak cucunya kan itu. Wa walidin wa ma walad. Berarti targetnya ketika Allah bersumpah demi Adam dan anak cucunya, targetnya kita yang akan dibahas nih ya. Wa qila, dikatakan lagi dalam satu tafsir, kullu walidin wa waladihi, tiap-tiap orang tua dan anaknya. Ada lagi asal tafsir lagi yang lain yang dimaksud dengan wa walidu wa ma walad, tiap-tiap orang tua dan anaknya. Makna pertama, demi bapak dan anaknya, yaitu demi Nabi Adam dan anak cucunya. Tafsir kedua, demi orang tua dan anaknya. Ya kita ini punya anak nih, ada keterkaitan antara orang tua dengan anak. Nah ini kadang-kadang ya, ada gara-gara orang tua bisa masuk surga. Ada gara-gara anak orang tua bisa masuk neraka. Gitu. Ada gara-gara orang tua anak bisa masuk surga. Ada gara-gara orang tua anak bisa masuk neraka. Dibalik-balik aja udah. Gitu. Setelah Allah bersumpah dengan dua sumpah, la uqsimu bi hadzal baladi wa anta hillum bi hadzal balad, dan sumpah yang kedua wa walidi wa ma walad. Apa isi sumpahnya? Tuh ayat berikutnya. Ini isi sumpah namanya ada qasam, ada muqassam bih. Ada sumpah, ada inti sumpah. Seperti demi langit dan bumi aku mencintaimu. Demi langit dan bumi adalah sumpah, aku mencintaimu, isi sumpah kan gitu. Aku mencintaimu, kata orang tua kurang ajar mencintai ini. Laqad khalaqnal insana
fi kabar, isi sumpahnya tuh. Setelah Allah bersumpah dengan kota Mekah, ya, juga Nabi lahir di kota Mekah dan bebas melakukan perbuatan apapun di kota Mekah. Kemudian Allah bersumpah dengan walid dan walad. Tafsir pertama, walid dan walad ini Nabi Adam dan anak cucunya. Tafsir kedua, setiap orang tua dan anak-anaknya. Setiap qasam pasti berkaitan dengan muqassam bih. Setiap sumpah pasti berkaitan dengan isi sumpah. Ya kayak kita, sumpahnya kemana, isi sumpahnya apa. Laqad lamnya mau lamnya tauhid mau diaturil qasam, qadnya li tahqiq. Qad kalau masuk ke fi'il madhi li tahqiq. Begitulah kata Pak Haji Mulyadi yang baru belajar nahwu. Qad masuk ke fi'il madhi li tahqiq. Sungguh benar-benar lakon, sungguh benar-benar khalaqna, kami telah menciptakan al insana manusia fi kabar, berada dalam keadaan susah payah. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabadi, berada di dalam susah payah kabar. Susah payah ini ada dua, susah payah internal, susah payah eksternal. Dua-duanya ada di tafsir Munir. Susah payah internal itu ada tuh fi'tidalil qamah. Pertama, kabar yang pertama internal manusia fi'tidalil qamah, ya. Untuk berusaha lurus berdiri, untuk berusaha tegak lurus berdiri. Dia lahir dalam keadaan lemah, tulangnya juga masih elastis. Itulah keadilan Allah. Pas sudah keluar dari rahim baru tulangnya keras. Coba kalau tulang bayi dalam perut sudah keras, kan gitu. Pasti punya emaknya itu jalur keluarnya hancur. Yang rugi siapa? Bapaknya. Kan gitu, udah berantakan ini. Makanya untungnya sama Allah dikasih tulang bayi itu dalam keadaan elastis, sehingga nggak merusak punya bapaknya. Memang punya emaknya, tapi kan punya bapaknya yang nikmatinya gitu ya. Jadi dalam keadaan lemas, ngegeletak, ya 17 plus, nggak ada yang kecil, nggak ada yang di bawah 17 kan ini, nggak ada, udah tua semua lah kan, kebanyakan gitu. Oke udah 30, udah tua. Jadi capek dalam keadaan ngoak-ngoak lahir, bagaimana dia prosesnya untuk supaya tumbuh besar kan. Dianya capek, yang ngurusin capek kan gitu. Dia capek nangis kan gitu. Capek diikat, dibarut, digendong-gendong kan gitu. Yang ngurusin juga capek. Makanya fit kabar. Semuanya terlibat di situ dalam keadaan susah. Kan gitu. Sedangkan kemudian kabar secara eksternal, kata Syekh Nawawi, au fi ta'abin. Kan gitu. Atau di dalam keletihan. Siapa yang letih? Orang-orang yang mencari usaha. Ya orang tua lah, gitu ya. Orang tua nyari usaha demi anak. Makanya tadi awal-awal kan saya bilang kan tadi ada orang tua, ada anak yang menyebabkan orang tua masuk surga, ada anak yang menyebabkan orang tua masuk neraka, ada juga orang tua yang menyebabkan anak masuk surga, ada orang tua yang menyebabkan anak masuk neraka. Tergantung semuanya, berkaitan semuanya ini. Makanya fita abin ini orang tua capek-capek, letih-letih, ya, untuk mendapatkan ya, segala sesuatu yang bisa membahagiakan anak, yang bisa diberikan kepada anaknya, gitu.
Makanya tuntutan-tuntutan ini, kebutuhan-kebutuhan ini semuanya harus dirangkai, dibingkai dengan bingkai syariat. Harus mengenal mana halal, mana haram. Jangan semuanya tuntutan dikabulkan, tuntutan buta kan gitu. Yang menyebabkan akhirnya lost control seorang tua, nurutin aja maunya istri, maunya anak, sehingga istri dan anak ya di dalam menekan kepada bapaknya ini yang mencari nafkah, lost control, tidak penting, tidak peduli halal haram tadi dia, sehingga halal haramnya nggak dipentingin lagi. Ini yang menyebabkan yang disebut anak menyebabkan bapak masuk neraka. Itu yang disebut dengan fit'at ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia di mana juga sama, apalagi seorang walid, orang tua kan gitu, pasti berkaitan dengan walad, wa walidu wa mawalad. Pasti mau di Indonesia kek, mau di Jakarta, di Bandung, di mana, mau di luar negeri sama semua ya. Demi dasarnya memberikan kebutuhan-kebutuhan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab dia. Jadi la yazalu yuqasifununa syada'idi min waqtin akhir ruhi ila hini naz'iha wa ma wara'ahu. Masih kembali ke internal yang disebut ta'ab, capek, susah payah, mulai dari masuk ruh ke dalam janin yang ada di alam rahim, dilahirkan ke dunia, sampai kemudian dia besar, tumbuh besar, sekolah SD, SMP, SMA, semuanya kan kerja, ngelamar kesana kemari segala macam, sampai kemudian dapat jodoh, nikah, tanggung jawab, cari nafkah lagi, sampai dia tua lagi, sampai lepas nyawanya. Itu manusia dalam keadaan capek. Dari lahir sampai dia wafat dalam keadaan capek. Lahirnya nangis, dan kita ketika pulang kembali ke kampung akhirat juga dalam keadaan nangis kan gitu. Kalau tidak, kalau dia nggak nangis ada yang nangisin. Tapi kadang-kadang saya suka pernah kalau sukunya lagi nazar tuh dipanggil nazar itu lagi sekarang tuh mau kadang-kadang lagi keluar air mata. Lahir nangis, pulang nangis kan gitu ya. Tadi itu capek. Padahal waktunya cuma 1,5 jam ukuran akhirat. Ukuran kita 80 tahun ya, karena 1000 tahun di dunia sama dengan sehari di akhir. Itu alam akhirat paling rendah. 1000 tahun. Ada yang sehari di akhirat sama dengan 5.000 tahun. Ada yang sehari di akhirat sama dengan 10.000 tahun. Levelnya dimensi lebih tinggi. Levelnya paling rendah sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau umur 80 kita dibagi aja sekitar 1,5 jam. Kalau 80, kalau 60 paling 1 jam lebih, berapa menit? Begitu ya, nggak nyampe 1 jam begitu. Jadi jangan merasa tua sebentar, jangan merasa lama sebentar. Manfaatkan waktu yang sebentar ini begitu. Baru ditegaskan oleh Syekh Nawawi, wa ma wara'ahu laisa fi hadhihi dunya ladzatan, laisa fi hadhihi dunya ladzatun albatatan. Tidak ada di dunia ini kenikmatan sama sekali, nggak ada. Orang yang udah mau tahu hakikat ya begitu, kalau kita kan nggak tahu, makanya ngaji kan gitu. Falladhi yazunul insanu annahu ladzatan fahuwa khilasun anil alami. Falladhi yazunul insanu, maka orang yang menyangka, manusia yang menyangka annahu ladzatun fahuwa khalasun anil alami begitu. Wa ma yatakhayyalu minal ladzati indal aqli fa huwa khalasun anil alami. Itu sama tuh, tertipu. Orang yang menyangka di dunia ini tempat berakhir, tempatnya selamanya untuk mendapatkan kenikmatan akhir, tertipu. Untuk mendapatkan kenikmatan akhir tertipu.
Itu baru laqad khalaqnal insana fi kabad, banyak sekali, kita pendekin aja karena masih ada satu lagi kan ya. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu, apakah manusia menyangka, menduga, Allah yaqdiru, apakah manusia itu menyangka atau menduga bahwa dia kuat? Allah yaqdiru alai ahad. Allah yaqdiru, tidak ada sama sekali orang yang sanggup mengalahkan dia, ahadun, seorang pun. Tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya, sanggup mengalahkan dirinya. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi, ayah sabun insanu, apakah manusia itu mengira, menyangka, menduga biquwatihi, dengan kekuatannya. Apakah dia menduga dengan kekuatannya annahu la yaqdiru, tidak ada yang sanggup ala ba'sihi wa mujazatihi, tidak ada yang sanggup membalas dia, au ala ta'giri ahwalihi ahadun, atau tidak ada yang sanggup merubah keadaannya seseorang pun. Pasti ada, yang pasti Allah. Jangan sangka kita tidak bisa dirubah ketika kita semua perangkat instrumen kekuatan kita sudah ada semua lengkap. Jangan dikira kita selamat, aman. Sebentar sama Allah, ketika Allah pengen rubah banyak. Contohnya Qarun. Di mana kekurangan Qarun? Tentaranya kuat, hartanya banyak, pengawalnya hebat, jebol. Fir'aun, tentaranya kuat, berkuasa, jebol. Jangan menyangka manusia dengan kekuatan yang ada pada saat ini tidak ada yang bisa mengganggu dia, tidak ada yang bisa mengalahkan dia, tidak ada yang bisa menyakiti dia. Dan kemudian dengan merasa seperti itu kemudian dia berbuat seenaknya. Jangan kira kan gitu. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad, masih berkaitan dengan wawalidi wa mawalad, masih berkaitan dengan laqad khalaqnal insana fi kabad. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah pengajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi introspeksi dan motivasi buat kita untuk terus memperbaiki diri kita. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk yang lemah, yang banyak kekurangan. Tidak ada salah seorang di antara kita lebih mulia dari yang lainnya. Gitu. Wallahu a'lam. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil umurana wa balligh مقاصدنا وقضي حاجاتنا وسدد ديوننا ونور قلوبنا وصحح أجسادنا واشرح صدورنا وتمم مشروعاتنا وبارك أولادنا وأرزاقنا وعلومنا وكلما أعطيتنا بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين تقبل الله منا ومنكم تقبل الله شدوا 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 Ada berapa itu? 9 kali 3 berapa? Udah bantai itu semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya, buka semua. Ganti kitab tuh. Arba'in Nawawiyah yang ini. Soalnya enak juga ada catatan kakinya. Ya, ini dia. Hapus di jeruk. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya.